bagalan ni hol bid'ah tahlil masuk neraka bi gule ke balai bangkalan bi pahuring neraka kabeh swarga ke tibiin na cangkul bi gule torena apa jak swarga ni kelega masuk swarga bareng iki lha gule sering ngebala iman kaman mun hol ni ke bid'ah ke timangken ngirim kenceran ke kufuran ni ke kelakuan syirik kelakuan tak depak ben kelakuan masuk neraka Syekhuna Khalil Bangkalan tak kira bedereng jelase mangken ka iki Ki Hasyim Asy'ari tak kira bedereng entar ana pemik mailul qulub ilaihim ate kaula ajunan seneng kah Ki Hasyim Asy'ari ka Syekhuna Khalil ka pujuk Batu Ampar ka pujuk Astatengki Sumenep ana pemik tro entar kula ben sampean Walan seampun wafat kak dinto kekasihna Allah waliyun min awliya illah termasuk waliullah mi wali lakon nak cocok mun Syekhuna Khalil lakon nak cocok berarti mak tahlil ni kata salah anapa Syekhuna Khalil timin sing tahlil dak kebengkalan tik coba mangan sampean kamar tajasa nyelase mun melu kenengan dak ngadak kula teman nyelase koltung malam tak bisa dengan nyedeng makam tak bisa epol orang abisan datang sabis keluar datang sabis keluar datang dubis dari mana mas Purworejo dari mana Jember dari mana Magelang lar kaler di cebenya lah saya ke Bangkalan reng Bangkalan tibi acual pecot bentor di luar reng di saya kena khodil ni tak kira bedereng jelas saya mungkin akan kelakuan tahlil kelakuan cuba mungkin lah hidup bid'ah Quran kanjing Nabi lambat tak mendatang terop tak ngucang sound system ada kameramin tetapi kutu percis ben kanjing Nabi bi kulai ke bala pun kutu percis ben kanjing Nabi cuan sepeda nama leon taboy kanang ki jangan ku HP bila detek ku riwayat tabel hadis oh punten mun HP ben sepeda ni tak masuk fi amrina tak masuk ke masalah urusan agama lain mun bade saajub senika kan asli ni saya luar ni ke ngabeula ni ke bid'ah pulan bacaan wa kullu bid'atin dolalah kullu ni ke makna kapi ya mun kapi make sepeda motor pada bid'ah karena kullu ni ke artinya kapi sementara kullu ben ajunan makna kullu ni kah ba'dhah benih kapi sebagian bid'ah ni kata kapi masuk neraka kan Quran ibu kuaki ni kebeni bi kanjeng Nabi bi Sayyidina Abu Bakar kalaban permintaan Sayyidina Umar keng mangken Quran kan diterima dibukukan kanjeng Nabi tak ada makanya ulama ada bu pembukuan Al-Quran ni bid'ah keng hukum wajib anapa mi beda bid'ah wajib karena mun Quran ni kata ibu kuaki Quran tak ada pak ketubai tengah ni keng mangken bah kapi salah tahlil tak ada pak jangan tak lah neng cak sak kasak pal tanda tahlil neng ibung kon nah selain tahlil suruh mangkat pala mulai de tengah berkat dah bentah kan saya sini kengki tak usah akar ketokar tinggal tak usah masakit selain perbedaan ni ketak kutubah kapi salah cang saya kapan pitubah kutu salah kulit tak nyal aki orang standar tahlil bener karena norok secara tekstual baginda Rasul kulit ben ajunan saya tu aki bener cak adu aki reng mati kanjeng Nabi pernah adu aki mak barobake teman adu aki kanjeng Nabi masalah yang lambat kanjeng Nabi tak berteng sound system tak berteng terop ada apun kompol senikah kan lain kebedaan enggak engki na bangki tetapi bini pak kutu norok ni bah cek paden nah mun kutu cek paden tak usah celanaan sampean ajubaan boyengki cek tekuk sih wa kan senikah Rasulullah tetapi ada hakikoh ada makna tetapi makna ben hakikat kak dintu seetorobi kaul ajunan karena inti dari hol kak dintu adu aki orang set jadi Nabi pernah adu aki mak barobake sampai Sayyidatuna Aisyah ni kay torok buntek tak kontar karajin selain ternyata antar kekufuran kanjing Nabi ni adu aki mak barobake kanjing Nabi ketika mangki dua kufuran esen edalim eseksa kanjing Nabi pah ngalak papana korma pah eta cekaki papana korma nikah kanjing Nabi pah hadabu gara-gara papana korma ni edalim kufuriah paringan seksana sareng Allah Subhanahu wa taala ana apa sebab yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard karena setiap butombuan nikah maca tasbih ke Allah papana korma pan eta cekaki maca tasbih atas kufuran sehingga gara-gara tasbihna papana korma seilum kufur ka dintoh paringan seksana mangkana yang sepo tobai tengah lambak menyalase mulia dari kufuran kan metek pengkembangan eta cekaki kufuran kan tinggi ni kebeda hadis benih kor metek karena butombuan ni keselamaki odi nikah maca tasbih tasbih nada pak gelem kufur makanya sampean mun andi kufuran kufurna ring sepo saya ngajak sampai atas kufurna ni kegundul mentamen ni lang-lalangan pengkembangan cek jera aja peta meni jati ben kurmis deking bungkar kufurna iki mun lambat kan lambat tau som kecing maka lambat ni kan kita cekaki makin pulan kecing akhirnya orang bening ngibah kembang kita cekaki ngibah kembang selamar eser mar esek kasa enga kembang pandan kembangan apa sini gila ni kebeda hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekak di makajing Nabi ketika di Madinah alaku kelakuan kak dinto tetapi ni kapan setuju pak kutu pada kajing Nabi kapi pulan lambat kajing Nabi papana kormah makin kutu papana kormah mana mudi makormah menik anto
cek dengan trebung le kata ada kan tuh kini bang ki pramila dari kadi tuh ini keadu aki wah berdeng ngucap tak ada pak ulama seada bu tak ada pak nih kan ini kemun tak ada salah satu setelok je pun ulama kayak indeng tu bayi tengah mun bed orang ngaholen pas ulama beda ada bu tak ada pak perkhilafan tak ada pak nikah mun selain nasi telok nikah ulama sehilaf tak ada pak beda pendapat selain keng mun beda salah satu setelok orang ngahole orang atahlil nikah ada pak kenapa setelok sepertama dari anak kering tua nikah ulama ittifak sepakat ada pak jadi mun anak jamaca kering tua anak ngaji anak maca yasin kene magi kering tua nikah ulama sepakat ada pak tak usah khusus mun kering tua nikah napa boleh pak khusus jung nyono anengki tak khusus ada pak tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap pamausan Quran setiap sodako setiap bejeng dari nak foto maka kencer nak akili kering tua secara langsung tak usah khusus anapa polan ring tua ni kalambek semengaji nak foto sebab anak uning ngaji gara-gara ring tua semengaji makanya setiap kelakuan bagus dari anak mun kering tua tak usah khusus akili tibi napa boleh pak khusus cung depaan jelas ini nomor 2 mun bade ada bu tak ada pak bahwa pemausan ni kata ada pak setak depak ni kemun tak etraki ke kuburna mun ibaca ke kuburna depak je pun ulama contohnya kibur papa nakor makaru papa nakor masaus kelip kubur nikah semacam tasbih berpengaruh sampai seesek sani ke iparingan napa boleh manusia kong ningkong itu sekuburan korjak ningkong ngak kemil ini kor maca yasin maca kulhu tak ada apa papa nakor mah ni ke depak mungkin apa mungkin tak ada pak gula sering cerita cak gula telepon biar yang Malaysia dan gula ngisiin pulsa ke HP nama masuk etek ku HP gula seketebu kak pulsa dari Malaysia ke Madura seketebu masuk gula ben sampean ngirim yasin bentahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kalah ke pulsa aja me bacek sarana gendul iki Gus Dur teman ditanya aki Gus orang ngirim yasin ngirim tahlil ke kuburan depak apa aja depak jang Gus Dur me temu cak depak Gus cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih dia kita usah tukar masalah ni kepala kocak yang je rangka tak ada pak rempu kibik sampean dia lek kaki balik cek mang tak ada pak mayurala nguti kaki mating kok tahlil gua mun tak ada pak cek ke beda keng mun depak cak aku lian haram tak kira beli boleh ni keng ini letak mantoman sekali yang kia masalah kia pendapat kasukan tahlil tak nah peking sa tahlil coba lagi cak kuliah ben sampean sing hol ngani ke pahi ke bela bid'ah masuk neraka entar ke kuburan pahi ke bela syirik padahal kuburan saya baca la ilaha illallah tak seni ke hol pujuk saya baca ke bela syirik ke bela kafir ke orang luar NU mungkin leh orang kafir ada bula ilaha illallah ni kata Islam masa orang Islam ada bula ilaha illallah jadi kafir nih kamu pikir sampai kiamat kurang 2 hari tak ada pak kau tek nih kayak king pangakan apa tek kebah jadi dia saya kawan orang kafir majalah ilaha illallah ni ke Islam pak kuliban sampai ke kuburan majalah ilaha illallah pasti kafir bebuntan pal tak kasukan ke kuburan cek ke kuburan king tak usah nyerang setretanan kabeh pada Islam ni kina bang ki ring moturan ni ketua masih tu masalah king tak pada pendapat cek ni ke beni usul kan tak napa kita masalah ni kasih kasukan tahlil tu tahlil tak kasukan dengan compong pun tentak mati neraka mun kerongak ni kakak saya tahlil sampian bener swarga saya tak tahlil bener pada swarga tori masuk swarga ring bareng cek masuk ke tibi lega swarga ni makin masuk ke swarga mun bi tibi an gengku batang seluruh dengan gobar ada orang kata mur ada orang tak pernah pergi swarga benar Adam lambakan minta bareng swarga gara-gara ke tibi tanggi kalau apa iblis Siti Hawa tak pernah pelan ke tibi benih ke swarga tak pernah pun biti pas beda kalau king embi jaran dai makin pas swarga ke tibi nabah kabeh tahlil bid'ah masuk neraka wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar entar ke kuburan syirik minta ke kuburan imun minta ke kuburan make canggule ben sampian pada kafir kula kar minta ke kuburan kula ben sampean saking adu aki se ilmu kubur pah matorok doa biasa nah bah doa aki ke Allah ya kaki kan semak ben Allah engkau bentang tretan benak potoh menterbi Allah ibadah dia orang selamat ku minta ke kuburan ni ke minta doa aki ke orang semak dia maklum semak dia doa minta dak ke Allah karena lebih semak kan keng doa seni ke paling ngepol ya mungkin pah minta bah engkau pas oke ya salah iki ngangku cimat kafir Tangsir ngaku cimat nih kafir, kula karpar kan juga cimat kula ben sampian. Mun ngaku cimat kafir makin nginum bodrek pada kafir.
Titi ku lekuk mun sakit nginum maing boy mak le tak des beres. Kanengki. Kula ben sampean beni parca jaga cimat beni mun parca jaga cimat maki kula ngucak kafir. Pakun parca jaga Allah keng kalaban sebab azimah kalaban barokanah pamausan Quran sebeda cimat ni kabi Allah paringi kekuatan. Kula ben sampean mun pas sampai ngakan aroma sejak nasi sabri kekuatan sama kenyang pada kafir kah? Keng cuma sebab pada ben cimat ni. Titi mun cimat ega beli kafir saja bunyi kan nasi je kakan karena nasi makenyang kafir deki mun kocak nasi makenyang ni. Kanangki punten kula ben sampean benih parca jaga nasi benih parca jaga bodrek keng sabab benih parca jaga cimat keng sabab bi Allah teti Allah nikah wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa Allah nikah abdi sebab muntro beresa arjeng minum aing ni kesebabnya mana muntro tekuah peteng bi orang tro tak edi angkui cimat reh benih cimat sama tekuah sebab pada ben aing bisa beres arjeng roka jelas engki tan sepenting pada ke Allah kula ben sampean ni kenging cuma sebab mun troso kieu ngalak derep kan sebabnya mana nih masa kula ben sampean troso kieu pah juk tojo ibun barak muter tasbih mulai subuh sampai duhur tak bom bola sumpah ke Allah abun je sirik dek mun ku salah langsung ke Allah iya la poter tasbih sampai duhur njak matuan lebet pah ngucak poter tasbih aja cong pan lapar deki kelat tasbih naik kok mun tak terus sangar tasbih narek ya bersebab kabdi ka engki Allah ni kawaja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa bersebab titi punten kula ben sampean ya mungkin pah minta ke kuburan bagi kula ngucak sirik mun parca jaga cimat reng matura cimat nih kaku parca aja pada reng nyekep arek nyekep todi benih parca jaga todi keng mun nyekep pah teger arapa cek dikepo ke benular tak kin mule ya makanya nyekep nuk mule ki ya keng patek gelu je ora reng ki tiba ada magi cimat nih kita kadang mungkin pasane sekecok kafir sekecok bid'ah sekecok sirik bi kula lagi bala pala tak kasokan tinggal sampean ngekuiding sampean kor kula ben sampean ahlu sunnah ni cek bek coba aki cek pah serang kan mungkin serang kula ben sampean pah neraka kabeh lah kula ben sampean akholan ngak nika bid aja tak minta sombongan ka orang lain tang wah kene bek coba aki bengkalan kak bengkalan ni kebetulan teluk kecamatan tanda makin molodon tanda tahlil tanda bengkalan malah makin ini berdepon truk situng raja bengkalan sudah memberikan tugasannya man kak keman si tugasan kak itu mulai ngajak orang lain untuk tak tahlil untuk tak ngeholeh untuk tak amolodan dak remah putu naring sepo sebelum kubur tak identian cek kanjeng nabi sa'adabu yang tadiru da'watan min akhihi wa sahibihi orang mati ni kata identian doa dari kaula ajunan sepen bekto identik fa idza lahiqathu ketika lae pangki doa kadin toh ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha ring kuburan mun lae kerem bi sampean ngak mangken nih bapak muin nikah bapak miun nikah mungkin kalau boleh kan lagar sini kemun tak ngindom guleng ki bismillah abare ngocak ngak guleng ni kecek sambil ngocak sambil mikir cek saking sepeda aja lon kan ki perlu bensin mun sampean kan sepeda parkir pas saya parkir kenal peteng okos tak bom boy punten terus aki kan ketika ampun ekerem ketimang kini ke pemausan ekeremi aing berkat ini kan niat cek pun tuan rumah cek pun bapak muayat kencernah ibu kia kau yang sesete ini kayak pokok bunga mungkin ibri kacang kari beden nebun koleng ada sekali ki ibri berkat ada pak gebung kone tas kantong ki maka setelah jaga dinto kencernah pokok bunga depak kencernah ke alam berzeka amin Allahumma mangkana ring sekolah mbak kan ngastete coba ring sekolah mbak cong mun malam Jumat terbaik banget tuana mun malam Jumat saya ngak kirim ganjaran saya ngak mun malam Jumat beda tamu itu lipa keluar aing pala aing seleko eman maki sening bagi apa jak gelak seleko je kopi kak seleko tak ada maki sening ye no mungkin apa mereka sokan punten malam Jumat mun beda tamu kak roh tetapi mun beda ada tak ada pak kengain setak ada pak ni kemun tak ada salah situng setelok sepertama mun beni dari anak kering tua mun di anak kering tua depak ni sepertama nomor dua setak ada pak ni kemun tak ibaca ke kupurna langsung mun ibaca ke kupurna langsung depak je pun ulama karena kanjeng Nabi pernah ngalaku hal kak dinto justru beni karo doa di kanjeng Nabi nikah ni kemun papana korma situng bek tu kanjeng Nabi kak dinto pah doa dek ke makbaro baki sementara kanjeng Nabi ni kata kira ngalaku sekelakuan ni kesia-sia pasti beda manfaat nomor telok sepasti depak mun ditutup kala bendoa
Jatah lili maturakan itu tuh bantu akapi. Ikan baberis tak itu tuh bantu ak. Itu bantu akapi tek kudaki. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma qara'na wa ma talawna wa ma sabbahna wa ma sallayna هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الربا مئون وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه من أهل القبور اللهم اغفر لهم. Itu tuh bentuk aimaturi mangkana ketika bede salah situng setelo dari anak otabe beni anak king ibaca ke kuburan otabe mah kita kuburan nggak mungkin etanian sampian beni putrana Pak Miun king itutup kala bentuk ni kepak kunde Pak tak mang boleh mangkana mun panjenengan malam Jumat malam Selasa maca kulhu dicompo maca Yasin Roma maca di ekhosos ring tua ekhosos tretan ekhosos guru ekhosos cek kalau pae mari maca Yasin ni ketutup kala bentuk tat kula Allahumma taqabbal wa usil je tak tahu tak apal tak cek lambat tak munduk cak matura padah pala setukang cak cena padah bilek bicong liling ngai sancang ya pala tak tahu cak matura pala setukang cak cena cek pangeran ngerti kabeh bahasa ni tak kudu cak Arab pala tak tahu sampean cuman mun beda seeka warid dari kanjing Nabi beda contoh doa di kanjing Nabi ni keselebih akrab etrema cek pun ulama tak uning cak Arab cak matura ya Allah abdina onda ajunan tuan seteje pamosan tahlil yasin ben kulhu gelak pada pak aki karing sepobatan kaula pada pak aki dak ke guru pada pak aki dak ke majadi dak katretan sampun tinggal tunya pada kak tat engko siapa saya tak tahu tat cek engko abi de Pontianak itu bayu lening setahun tak tahu siapa cak apa siapa dekat pangeran pada tak tahu dadarnya dari tu patuna langgar bun murdajer kocan apa miring deh malia itu mau tak tupak apa sekali di malaikat nggak angkat tanah yalah ya baca gila udah pada pagi ke guru ring tua menjadi oh iya matua beriin didik ya saya nggak pada pak deh can malaikat can tepuk kecolok ngarai pala tak abu saya ajak abu saking pasopan benih ke majading saya ngocak aja mun dah telok ni ke beda maka depak jadi tak usah sampian bi orang ego beda saya nikah tinggal kak cek kuda ben sampian ke kuburan benih keng minta ke kuburan orang ngucak kafir tinggal cek dingki dingaki cek pun kanjing Nabi mun beda orang ada bu kafir ke orang lain maka kalimat kafir ni kebekal abadi ke selasik tungah mun orang lain saya kocak kafirongku maka jelas keng mun orang saya kocak kafir ni kata kafir kekafiran abadi kasih ngocak jadi mun kau leban ajunan eko cak kafir tinggal mesem saus mun kau le ajunan pakun Islam kekafiran kali itu abeli kau ring sengoca sepenting ku leban sampian tak congo orang ku leban sampian tak usah abek coba aki si tak padah ku leban sampian ngereng ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah benih keng minta ke kuburan adu aki me ke kuburan me tak baca di bengkona boy polan ketika ke kuburan ni kan lebih akrab etremah lebih depak karena ketika ia baca kuburan tak usah manusia sampai papan akor mi kanjeng Nabi tak cekaki abri manfaat ke ilmu kubur napa boleh orang kong ningkong korban ningkong akemi lho iki pramila dari kak dinto maka tradisi ketika dinto adu aki orang sete semua ke benih cuma totokan semangkin kaula ajunan ketika sete bingkengan bi nak potoh menteri kengan amin sehingga kaulah ajunan umpama dalam keberadaan tak selamat kalau bentah ilka dinto yang kai petiti selamat umpama kalau ben keberadaan mati nge betu sabanyak tu kaulah ajunan esapora gara-gara itah lilih iya oleh katimangken karena kanjing Nabi saadabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jiban wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahlakatil amwat tang umat ji umat sepa lain ni cepon kanjing Nabi beda orang tobai tengani ke seteh benih karongi betusah tapi pada ben gunung tu sana saking dari banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum king keluar dari dalam kubur budian arah mahsyar tu sana tidak sekali kak kam menikah aina li hada ya rab kam tu sakula kenceran ni kami banyak dari kamah cepon kanjing Nabi bidu'ail ahya arya gara-gara bapak muayyad nganceng tatangke hadir marabu kiai abu daki pengajian kencernah niat ekere makinah maka kencernah epa banyak tulisan epa tada pah kanjing Nabi ada bu pole laulal ahya lahlakatil amwat cek sake ngabeda orang mati pah tada orang odik saat dua aki lahlakatil amwat celaka orang mati ni mun beda orang mati tak itu aki bisa odik celaka ni ke kanjing Nabi saat ada bu alhamdulillah bapak mi'on tak termasuk orang celaka amin Allahumma
ben selebih hebat boleh semangken benih karo bapak mi on se sepora satu aja benga sepona ajunan seampun tinggal dunya pada sepora amin satu aja mangken engki anak apa sebab karena gelak kasah tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap kenceran anak karing tuane ka ikere maki secara langsung ajunan gelak macam tahlil ajunan macam fatihah aslinya kan niat ikere maki dapat mi on to tak khusus yang sepona ajunan cuman karena ajunan nikah putra ring sepona sema oning fatihah ring sepona saya mengaji setiap tahlil kulhu fatihah saya baca gelak akili karing sepona sehingga ketika pak mi on makin sepora ring sepona ajunan makin sepora kapi amin nikah hebat tak benih karo orang sepona sepora ajunan saya ngaji makin pada sepora karena makin termasuk majlis ilmu sehingga dalam hadis ketika pengajian di kemari Allah ada bukumu maghfuran lakum mulai sepora kapi dalam hadis selain tak nunggu mulai nasi sepora ghufira lahu qabla ayyakhtua sebelum atengka gelagi mangkat lagi laku akan tutu sana lek sepora ada amin Allahumma deki mulai nak kumu maghfuran lakum mulai tu sana sepora malaikat ni keiskal anyu on ka Allah cek sapora kapi pangeran saya hadir ni kebeni keng niat ngaji kapi bade sebagian keng penasaran pelan kocak tathulil yasin sedih Bengkalan cek genteng ngai ko humul qaum la yasqa bihim jadi suhum tak ni kuatung situ pokong pala aleng ki kanto baik sampean keng niat kaula menah baik sampean keng niat entara otabah aku to ku keng pelan bade acara apa masuk sekali pakun sapora korla apolong amin Allahumma teti makin nikah tuan rumah esapora tu sana ajunan situ sak Allah esapora tu sana ring sepona ajunan sampun siti esapora amin Allahumma mangkana mun pikir pole aslina bapak Muayyad ben sampian untungan sampian nikah makin sampian tak usah madeteng terok tak usah ngunceng sound system tak usah ngunceng kiai tak usah ngunceng kameramen tak usah atanak tak usah meli kacang keng tinggal leng kito ibri berkat kuber tu sana sampian esapora tu sana ring sepona sampian esapora makanya sampian tinggal tak usah nang ke pengajian lantar ke pengajian datang ke bahaya ya pun Pak Muayyad di sepora kan modal kuleban sampean kan tara model kak kan pada makin ku umik reka engki pada tak modal makin engki king gara-gara alung-kulung ben sampean pah nyame majelis ilmu sepora kabe amin Allahumma Bapak Muayyad banyak biaya saya keluar lesoh ruwet sompek marga acara kak dintoh manter ikan tina dunya selangkung banyak itu nyah ben akhirat amin ajunan serabu kapi ni kak benih keng tak sengkah benih keng tak lesoh benih keng tak ngantuk benih keng nganggur banyak kelakuan tak kelaku makin gara-gara antara kak kanto keng demi nyampur aki acara natretan Pak Muayyad ajunan serabu itu akina menteri eprem titi orang setengah hajat lanceng umur terselamat ajunan sahadir potra na epeti nak foto solihin ben solihat ajunan sahadir menteri rizki na epa gampang untuk syarat ibadah ke Allah ajunan sahadir menteri ke pada Pak ke Mekah Madinah ajunan sahadir menteri tak epa saya kecuali asangu la ilaha illallah ben semoga sateja hadir ni kebi Allah ipa polong pole ya junan Allah dalam keadaan oleh rahmat sateja manter masuk surga manter ipa polong pole amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada Pak